जय माताजी मित्रों, हूँ शिवराजभाई गढ़वी वोर्ड नंबर 1 में कांग्रेस पक्ष में उम्मीदवार छूं। हाल में महालक्ष्मी सोसायटी की मुलाकात लीधी है। मित्रों, मारू पोतानुं हृदय भराई आवे छे। आ लोको जे वात करी रह्या छे ने 9 वर्ष थई गया आ सोसायटी में, आज दी सुधी कोई नेता आव्यो नथी। अहींया आमनी वातो में सांभळी, कोई नेताए अहींया हाजरी नथी आपी, कोई व्यक्तिए आमनी पूछा नथी करी, कोई व्यक्तिए दरकार नथी लीधी। हूँ अहींया आव्यो छुं। आ लोको जे सोसायटीना रहीशो वातो करी रह्या छे, जे प्रमाणे आटला वर्षथी आ भाजपनुं शासन छे, हूँ तो एमने कहूं छुं के तमने आ जनतानी हाय छे ने आ वखते खाई जवानी छे। तमने जनतानी हाय लागवानी छे। तमे जे पब्लिकने, जे जनताने हैरान परेशान करी छे, एनो जवाब तमने आ चूंटणीमां आ जनता आपशे आपशे आपशे। मित्रों, तमे आ जोई शको छो 9 वर्ष त्या पाणी माटे हजी आ टेंकर आवी रह्या छे। आ टेंकर पण हूँ ऊभो छुं ने आव्यो छे। आ टेंकर हूँ ऊभो छुं ने आव्यो छे। 9 वर्ष थई गया पाणीना टेंकर। गटરની કોઈ સુવિધા નથી। ગટર માટે કેટલા પૈસા આ સોસાયટીએ વાપર્યા છે એ બધી આ લોકો વાત કરે છે। મહેરબાની કરી હું આખી આ ગાંધીધામની जनताને વિનંતી કરું છું કે તમે આ વખતે કોઈ જાતની ભૂલ કર્યા વગર આ ભાજપના કોઈ પણ નેતા આવે, કોઈ પણ તમને ઝાંસા માલે, કોઈ પણ તમને બીજા પ્રલોભન આપે, એમાં આવતા નહીં। મહેરબાની કરી અને આ વખતે પરિવર્તન લાવો અને કોંગ્રેસને મત આપો। અમારી પેનલ ઉતરશે, અમે તમને અહીં ખાતરીપૂર્વક જવાબદારીપૂર્વક કહીએ છીએ કે તમારા કામ 110% અમે કરશું। ભારત માતા કી જય।